নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আমাৰ চেনেল মেঘনা ক্ৰাফ্ট এণ্ড মিউজিকলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ভূপালী ৰাগ। এই ৰাগটো পৰিৱেশন কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তেন্তে আহক, এই ৰাগটো গোৱাৰ আগতে কিছুমান এই ৰাগৰ নিয়ম আছে আৰু সেই নিয়মকেইটা আমি জানি লওঁ আহক। এই ৰাগটো মা আৰু নি স্বৰকেইটা বৰ্জিত, অৰ্থাৎ এই ৰাগত মা আৰু নি স্বৰটো গোৱা নহয়। এই ৰাগৰ বাদী স্বৰ হৈছে গা আৰু সমাবাদী স্বৰ হৈছে ধা, আৰু এই ৰাগ গোৱাৰ সময় হৈছে ৰাতিৰ দ্বিতীয় পহৰ। তেন্তে আহক আমি ৰাগৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। সা ৰে গা পা ধা সা, সা ধা পা গা ৰে সা, গা ৰে সা ধা, সা ৰে গা পা গা ধা পা গা রে সা। दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली, दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली, त्रिभुवन नायक बहु सुखदायक, बिलम करो मत हाली, दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली, दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली। अति उदार गत आगम निगम की, अति उदार गत आगम निगम की, रसिकन की रस ख्याली, श्री कमलापति प्रिज की मासी, कर खुशाल प्रतिपाली, दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली, दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली, दर्शन दीजिए। सा रे गा प ध प ग रे गा प ध प ग रे सा, दर्शन दीजिए। गा रे सा ध सा रे गा पा ग ध प ग रे सा, दर्शन दीजिए। प ध सा प ध सा प ध सा सा ध प ग रे सा, दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली। सा रे गा ग रे सा गा प ध सा गा रे सा ध सा रे गा रे सा सा ध प ग प ध प ग रे सा, दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली। सा रे गा प ग रे गा प ध सा रे गा ग रे सा ध सा सा ध प ग रे सा, दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली। सा रे गा प ध सा गा प ध सा रे गा रे सा ध प ग रे सा, दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली। अति उदार गत आगम निगम के,
पधा सा रे गा रे सा धा प गा प धा सा अति उदार गाता सा धा प ग रे सा धा सा रे गा प धा सा अति उदार गाता गामनी गाम के गा प धा सा प गा प धा सा गा रे सा रे गा रे सा धा प गा रे गा प सा धा सा अति उदार गाता आगामनी गाम के गा प धा सा रे रे सा रे गा रे सा धा प गा प धा सा अति उदार गाता आगामनी गाम के रसिकन की रस ख्याली श्री कमलापति ब्रिज की वासी कर खुशाल प्रतिपाली दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए।